Otep. Maro birin rebu Africa yeme birin. Maro fori birin rebu yakulu Africa toujours wafala Ethiopia. O dari na fira iri menge mare gi ban menge dan tuma ban na fala wona be o dari na fira iri o dara na gili moli da wo fati ntakulu na fama na apporter de oma donc toujours une naissance na am fala folo fi wakulu on trois phases cité folo on ra atum anun kepri nani fala malere de kepri ra alo na flo be ki anare ça dit mouvement nga principe yati nan naki donc nous nous na fait flo ba fuge atum samini ma yire na atum na tagina ki na nu mare fe na flo fi obeki mais ça dit menge mari ki dunia da wombe flo ki yana re quoi a forme fi flo dunia ma ki yana re donc wo mana menge mari ki wonta na ngili fala mo menge mari ki bentura na fala mo be na atumura na die atumura donc na minima tena nki dunia da fole na naki Nani falama Dieu est lumière et amour. Parce que na khambi fifa ina ton fama. Donc on fama na détail na mon faladi. Donc on a teire na ça fini ma quatrième phase là. Donc na phase to dengi mi se fa na khambi. Chou minde na naki air anun lumière. Nanamba mana defnu fafa. Humidité yenen naki ye alo nakata élément na nga fi fala be parce que nakata élément nana na wonta gi nana adama di formerie mais fi rafini spirituel nan na kolum nakata élément na adama di former ma tu nan be faté tout i déséquilibré manera ira dunia giri kui sembe bi mba manera force bi mba manera mi katera respiration bi ira respiration bi siga manera parce que na 72% ye na won faté naki na sembe bo anun 12% borira la terre anou 6% air mais na 6% na naki on a 1% nan tout respirer ma na don na be naki na tout alu narki tout anou tena ndara mo on faté na 4% nan nanara o tout te puissance to man ta fala mo be dunia a fola nan naki nana sama na 4 na phase boro ma afin de 4 phases ra donc chou anou defnu to dengi lumière non humidité to dengi ye ni n'enfant naissance fima ma ina me get borina naki la terre après fa nutuma nut ona me nutu ciel naki kore fam l'air naki awna couple primordial naki ni na naissance fima won tamma décédé won tamma descendé minimana na gambi ne sono Isis c'est de Osiris non Isis. Parce que appellation grecque nanaki Osiris anu Isis appellation grecque nanaki wonta mo foré fe na fala fe obe ne tanu Osiris rilimane usire inu Isis rilimane Aseta ou bien Fatoumata ina rilimana kine obara to phase fa kiana o munu mo so de détail biningo nkata fe résumé ndé na badi o ma mais o tam fam fe mané yima mais ri intéressé ma kiana re ira dunia giri fera ira fulum fera parce que dans tout menge dans tout mi ga wali na naki fuli na fi ma et nyama na gawi na ne faté naki na gawi be faté ino vive de longtemps heta nya me dunia bende ina no yire fanyi na parce que il fait fanyi activer faté i me mané dunia ra ya comprendre mané ina ire na ki jama na bira il faut y mettre ni me fait donc frère font mané mais il y a la mané frère mais il faut ira yire ndefan li ira fin di spirituel la nefa na kolum o bara to na phase ni birin dunia fa ki anare a won bembe fa folo men na Isis nu Osiris nu Isis na nga fi folo mo be ne mini men ne donc ne na fansa fama orisra na oris na naki na naissance wa nabi lai Isa ga fi coïncider nanana. Parce que nadar n'est pas la parole divine, par le Dieu tot. Tot n'a pas fait mon père, n'a pas fait de mine, n'a pas fait mon wonyira. N'a nadar pas la parole divine.
Ah, t'as pas la parole divine. Ma colonde, andé intéressé histoire, mais moutan, mouna histoire, bourre, à m'expliquer, ma alona, expliquer, fait école, qui tout. Voulez enseigner, fait école, et n'a voulu non tout grand fait, oura. Moutan a livré, fa fait vraie histoire, moi, ma Afrique, ranaran, né, n'a fa fait, il est, n'a kirara. Né, n'a couple, Osiris, non, Isis, n'a bourre, la minimum, son Horus. Parce que n'a barre pas la parole divine. Ina me sentane ya na minima na couple na nku isono Horus anu 7 anu neftis na 7 na naki na Osiris a traite ya na bama Osiris là parce que il a famille il a lié na ra ko e biri alo na cité o beki ya na naki donc mal minima men na découper fait en 4 morceaux a morceau biri na sende l'entend Égypte parti biri na mal follow de na naki. Parce que 7 atanan gulubore na sendera Netflix ra ni Isis nu Osiris ne ye falo mobeki ne sœur nan na ne ragu famille kirin nara na couple na nga fi falo fo beki donc ni nan fama 7 nu Netflix ra toto ni nan o sende mali manaleri Isis aseta mali manaleri. Parce que cette traite yari sentane ya mini irina na fina fala fo beki ni na malima na 14 morceaux biri malande ezi pour ngoye biri mais ma bardi tout muna nan ntoma aparissé quoi ma et muna nan ntoma on a naissance parole divine et nous Isis nous Osiris o senda bare ma irene Horus bare ma irene par parole divine tout non femme un intervenir par la parole divine Horus bar manana ku nana findi wotanga nabi la Isara ande afinde be Jésus-ra. Donc na étoile nan sa qu'il ma ceinture d'Orient na 3 mages ne suivi manaki afa han étoile Sirius Vénus mais ni Guinée ra étoile iri ita ça da considérer Nazareth na oube mindemba e fala parce que phénomène naturel nanaki o mo furi na ran fire be déjà na ran to fire be phénomène naturel nanaki dunia na nabiri na santi na leri na tabumma o mo furi yati na santi ne na mo no do de to mo ga itaro mo li fala obe parce que bara fire mo be mengeda to mana wala fo wenfe mo tulumati o ara me o mo wa menge aso mo ira mo ga fuli so fe o ira o ga dignité so fe o ira o ga fe fa so fe o ira. Obara to nabi la Isa na nga fe fala ma ou bien Jésus ndebe na bara ki yana re na 3 mages wona nga fe fala manaki ni étoile nan nanira étoile fe nan naki étoile fe j'ai d'étoile nan tunaki donc na 3 mages ni nan suivi ma en ceinture han planète Sirius Vénus meni Guinée ra étoile ma donc ni bara to dunia nan biri na fe santi awena Jésus bariki na nabi la Isa bariki expliquer wo beki ana na nan fala fe wo benaki na miniri naki ne mais o mon fama so de détail bete mon kui na approfondir mo be comme na fala wo beki ana mi mun no so de résumé beri wo ngasali wo menge mari girira sogo gambira khaya nu yigi kan girira na wen so wonyira afindi wombe nyengira akara yiso wira afindi wombe sata wira mwen fe sogo kambi nangalira kaya nu yi kanye mo ngabila ma mbara menge ya fama nyele ngara to mun nyele wo mafurira to parce que ni na yi énergie fife mato ni na yi sembe fife mato anga fa wo ma bidira amenge mangi amenge da to ma fa wo ma bidira afa yi ma se yire wo be ayi fa lo be ala ko aso wo tuli wo no mafulunde kiyana mbara fulu be mi mo arfuri na wo fati ho mukata wo na activé jamais wonu wa furi ne denki o sali na gambiri na bama mo ngabila fallo be menge dan to mana wenfi ali ma 0 nara ba na bara fiwe motambe wo ma ya wonde mbara wo bini sumbu wo mun fa ma video betama on tem bete